to determine order using graphical method. Okay, so as I mentioned earlier, graphical method we have two choice. Either we choose concentration versus time, and then we compare the half-life. Okay, if can we refer to our table. So graphical method to determine order of action, either we are using the linear graph using integrated rate equation, and then we rearrange into y mx plus c. So we will get the linear graph, either A versus T for zero order, ln A versus T for zero order, 1 over A versus T for zero order. Okay, so untuk satu data, tapi kita boleh ubah kepada tiga data sama ada A, ln A ataupun 1 over A. Tapi antara tiga-tiga graf kalau kita plot ni, kita plot daripada satu data yang sama, kita plot tiga graf, hanya satu graf saja yang menghasilkan linear graph. Sekiranya 1 over A versus T sahaja yang menghasilkan linear graph, maka dia adalah second order. Okay. Cara yang kedua adalah graphical method juga, maksudnya kita plot juga di atas kertas graf dan kita plot satu graf sahaja iaitu graf concentration versus T. Tetapi kita compare dia punya half-life. Okay, untuk zero order, first half-life dan second half-life semakin pendek. Okay, buktinya adalah daripada formula zero order. Concentration yang semakin berkurang akan menyebabkan half-life yang semakin berkurang. Itu adalah ciri zero order. So, apa yang you boleh buktikan bila kita dah plot graph, kita kata first half-life dan second half-life menunjukkan penurunan masa bagi half-life. Ataupun kita kata second half-life is shorter than first half-life. Therefore, it is zero order reaction. If we plot our concentration versus time, but when we compare the half-life, so what do we get is the first half-life and the second half-life is same. Second half-life dan first half-life tu didapati second half-life lebih panjang berbanding first half-life, dia adalah second order. Okay, berbalik kepada soalan kita tadi. Mana lah tadi? Okay, untuk soalan kamu yang 24, dia kata rate of disappearance for Y given is the first order rate law. So soalan dah bagi tahu ini adalah first order. Dia bagi masa, dia bagi rate. Dia bagi concentration. So using the data given, plot Y versus time. So soalan telah restrict you to draw any other graph other than plot Y versus time only. So you have no choice. You cannot plot ln A versus ln Y versus time or 1 over Y versus time. Tak boleh. Sebab soalan minta concentration Y versus time. So what we get is after we plot our graph, okay, sekarang saya menganggap kamu semua plot graph lah. Sebab saya tak boleh check pun siapa yang plot ataupun tak plot. Okay. So rujuk graph masing-masing. Bila kita plot, kita akan dapat satu curve ni, and then kita dapat concentration yang semakin berkurang. Okay, lepas tu dia kata determine the half-life of the reaction. Okay, so dia tidak minta untuk kita buktikan dia first order ke apa semua sebab dia kata ini dah memang first order. Okay, so untuk tentukan half-life, kita tengok saja ambil concentration yang initial, you just divide by 2 menjadi half. Okay, so after becoming half, tengok berapa masa yang dia ambil. Okay, tengok dekat curve. This is the time taken. So from the graph, we will get the half-life. The first half-life is 3,200 saat. And then soalan minta cari constant K. By using first half-life, first order half-life, ln 2 over K. And then K kita nak cari, so just substitute the half-life into this formula. So the rate constant is 2.17 exponent negative 4. Because it is first order, it is per second unit dia. Okay, so remember kalau tak ingat formula, molarity 1 over order per second. Tengoklah
Dalam unit apa? Per time. Okay. Soalan yang 25. Gas R dissociate into S and T. Okay. So ramai tanya soalan ni, dia bagi pressure, dia bagi temperature. So generally, our formula of integrated rate equation, mana table ni? Okay, kita gunakan generally we use the concentration. Mana integrated? This one. We use the concentration. But when it comes to gas, we can also substitute the concentration in terms of pressure. So substitute je lah ln pressure minus ln pressure time per kT ataupun 1 over pressure. Okay. Okay, kita ada time, kita ada pressure dekat sini. By plotting appropriate graph, show the reaction is first order. So in this question, we need to prove this graphic from our graph plotted. We need to determine whether we need to prove that it is first order. So kalau dia kata first order, paling senang adalah kita plot graph linear graph, which is ln. Okay. So our formula is ln P initial minus ln P time equal to KT and then rearrange into YMX plus C. So you dapat this one, ln P time equal to ln P initial minus KT. Okay, so this is the Y, this is the C, this is minus MX. So our Y is ln P, yeah. Paksi Y ln P, paksi X adalah T. Dalam unit minit. Okay, ni dalam unit apa? ATM. Okay, so bila dah dapat garis lurus, you akan dapat markah paksi. Lepas tu dapat berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ini pun dapat. And then you connect each point. Okay, next, a plot. Then daripada graph ni, yang kita plot ni, kita dapati graph ln P versus time. Kita dapat satu garis lurus. Okay, tengok. Dia punya gradient is negative M. Okay, where the M is, negative M equal to negative K kan. So M is equal to constant. So bila kita dapat ln P versus time satu garis lurus, okay, daripada kita dapat linear graph, and then kita boleh buktikan yang dia adalah first order. Since it is straight line, then it is first order. Okay. Then soalan minta determine the rate constant of the half-life. Okay. Since we get the gradient of the graph and it is negatively slope, so the M gradient is equal to the rate constant. Carilah gradient dia daripada graph masing-masing. Okay. So daripada graph, you akan dapat oh, tapi ni first order kan? Okay, tak ada masalah lah. Pakai formula ln 2 over K. Half-life you cari daripada graph. Daripada graph, kita akan dapat this one. Bukan half-life, sorry. Daripada, apa benda ni? Daripada graph, kita dapat dia punya gradient. So, the gradient is 0.0227. Okay, so ini unit dia dalam minit. So, unit bagi K dia adalah per minit. Next, cari dia punya half-life. Half-life first order adalah ln 2 over K. So, ln 2 daripada calculator, K yang kita dah cari dia punya gradient. So, substitute the half-life is 30.53 minit. Okay, kalau ada soalan boleh raise hand. Okay, nombor 26, the data listed in the table below were obtained. So, A transform kepada produk. Kita ada time and then the concentration of A. Okay, semakin masa berlalu daripada 0 kepada 25, concentration semakin berkurang daripada 1 molar kepada 0.25 molar. By graphical method, prove that this decomposition is second order. Nampak? Dia minta kita buktikan menggunakan graphical method
tak kisah nak plot graph apa versus apa, tapi buktikan daripada graph tu dia adalah second order. Kalau dia tak restrict kita macam ni, macam yang soalan ni, dia kata Y versus time, concentration. Tapi kalau dia tak bagi tahu kita plot graph apa dengan apa, tak kisah. Kita boleh buat concentration versus time pun boleh. Kita boleh buat linear graph. Sekarang yang paling selamat sekali, yang paling senang untuk kita buat bila kita plot graph adalah kita plot graph linear graph. Okay, untuk second order, sebab dia bagi second order, kita boleh pilih 1 over A time minus 1 over A initial equal to KT. So bila kita rearrange and then kita plot graph 1 over A versus time. Okay. So kita dapat macam ni. Okay, bila kita rearrange, kita akan dapat 1 over A time equal to 1 over A initial plus KT. So K dia adalah positif, so you akan dapat macam ni. Okay, so plot satu markah untuk paksi X, paksi Y, nama paksi tu dan juga dalam unit apa. Ini 1 over A dalam unit per molar. Okay. Lepas tu sambungkan ada 5 titik. Ni. Sambung and then they intercept dekat initial concentration. Sebab kita start dengan 1 kan. So is 1 over, so dekat sini adalah 1 over A. So initially 1 over A dia adalah 1. And then 1.2 this one. Okay, dan seterusnya. So bila kita plot 1 over A versus time, kita dapat straight line. It is second order reaction. And then from the graph, we need to find the rate constant. Remember that our rate constant is the gradient. Okay, so from the graph, get the gradient and the K is 0.12. Unit bagi K second order adalah 1 minus second order per minute. Sebab tu kita dapat per molar per minute. Okay. Determine half-life. Okay. Meaning half-life ni, kat sini dah ada. Okay. Determine half-life. Untuk second order formula, half-life is 1 over KA. I, kaki ayam kan. So, 1 divided by K yang kita dah kira tadi. And then substitute the initial concentration is 1 molar. So it is 8.33 minutes. Okay, until question 26, any questions? If no question, then we proceed with question 27. By looking to question 27, you are given the concentration of S and then time. So as the concentration decrease from 4.5 to 1.22, okay, masa berlalu, concentration pun makin berkurang. Using the integrated rate law method. Okay, maksudnya apa? Daripada integrated rate law ni, kita boleh rearrange kepada YMS plus C. Okay. Prove that the above reaction follows the second order. So formula second integrated rate law bagi second order 1 over S time minus 1 over S initial equal to KT. Now rearrange into YMX plus C sebab apa? Sebab dia kata based on your graph. So kita akan plot graph 1 over S concentration versus time. Okay. Then kita kena convert lah
S menjadi 1 over S. 1 over molarity dia jadi molarity negative 1. Okay, so simplify this formula. Unit dia tu. Kalau rasa serabut per mol, per dm, apa ni, mol negatif 1, dm negatif, dm 3 kan susah. Okay, you just simplify because mol per dm cube terus nampak macam ni, tukar kepada this one. So bila 1 over molarity, m negative 1. Okay, dah convert data, plot graph antara graph 1 over S concentration versus time. Time yang dibagi dalam minit. Okay. Dan kita akan dapat satu garis lurus. Since kita dapat satu garis lurus bila kita plot 1 over S versus time, maka dia adalah second order reaction. So kita dah dapat buktikan bahawa dia adalah second order daripada graph. Seterusnya dia minta kita cari based on your graph, determine the rate constant, half-life and write the rate law for the reaction. Okay, so kita tahu dia punya gradient tu bersamaan dengan dia punya rate constant. So you akan dapat 0.01. Okay, apa unit dia? 0.01. Unit K bagi second order, M 1 minus 2 is negative 1. And then unit dia minute, per minute. Okay. Ni simplify ni. Serabut tengok. Okay. So untuk mengurangkan ataupun meminimalkan kesalahan, kita tak nak jawapan dah kira teruk-teruk, betul-betul dah, tapi unit salah disebabkan oleh negatif. Contohnya you tertinggal negative 1 kan, you bagi 0.01 molar per minute. Padahal unit rate constant bagi second order per molar per minute. Next is half-life. Write down the formula of half-life second order. Substitute the value of the K. This is the K. And then the concentration. The initial concentration is 4.5. Substitute. Therefore, your half-life is 22.22. And then rewrite your rate law because it is second order. Satu je reactant. Rate equal to K. Concentration of reactant S power of 2. Second order. Lepas tu dia minta apa lagi? Determine the, based on your graph, determine the concentration of S at 1500 second. Okay. So daripada graph kita tengok mana minit ke mana apa saat ke 1500. So disebabkan kita punya masa dekat sini adalah dalam minit, tukarkan 1500 saat kepada 25 minit. So it's equal to 25 minit and then we find the 25. So kat sini 25 kat sini. Okay. Then dapatkan nilai Y dia. So remember that the Y value that we get from the graph is 1 over S concentration. Okay. So kita dapat 1 over S, okay, is equal to 0.47 per molar. So kita nak apa? Kita nak concentration pada saat ke 1500. So 1 over 0.47, you akan dapat concentration dia 2.128 molar. Unit compulsory. Okay. Right. That's all for hour 4. Any questions so far? Boleh tanya kalau nak tanya. Tanya terus. Okay, kalau tak ada soalan, saya sambung hour 5. Okay, hour 5 very simple. Kita ada collision theory, transition state theory, and then
Arrhenius equation. Factor affecting the rate law. Itu je. Okay. So in order for the reaction to occur, the reactant molecule must collide. Okay, must have effective collision. What does it mean by effective collision? So pelanggaran yang membolehkan reaktan ditukarkan kepada produk. Ada dua syarat untuk effective collision. Okay, number one is the colliding molecule possess sufficient kinetic energy. Tapi macam mana kita nak tahu dia sufficient atau tidak? It must possess kinetic energy which is equal or greater than activation energy. Okay. Number two is the collision must collide at correct orientation. Okay. Ada dua saja syarat untuk menjadi effective collision. Satu, tenaga molekul molekul reaktan mesti mempunyai tenaga yang sama dengan EA atau lebih besar daripada activation energy. What is activation energy? It is minimum energy required by the molecule in order to transform from the reactant to the product. Okay. So kat sini dia tunjukkan syarat-syarat untuk effective collision. Okay. Boleh? Ni kena ingat lah. EA tu apa? Minimum energy. Siapa yang perlu ada energy ni? Reactant. Required by reactant. Okay. Untuk apa? In order to react ataupun to form product. So kalau tenaga dia kurang daripada aktif, sebab dia minimum energy kan. Kalau dia kurang daripada tenaga yang minimum tu maksudnya tenaga dia tak cukup, dia tak boleh jadi produk. Okay. Number 28, how does the transition state theory describe the activated complex? Okay. Sekarang saya nak tunjukkan let's say kat sini, kita nak tunjukkan tindak balas. Ada dua jenis tindak balas. Kalau you belajar dalam termo kan, ada exo dengan endo. Okay, saya tunjukkan exothermic. So, bila exothermic, kita biasa nampak dia punya enthalpy change adalah negatif. Negatif. Okay, what is enthalpy change? Is the energy difference antara energy bagi produk minus energy of the reactant. So always product tolak reactant. So bila produk tolak reactant, maksudnya bila dia dapat delta H dia negatif. Okay. So bila delta H dia negatif means tenaga produk dia sedikit berbanding reactant. Okay. So kita boleh tunjukkan dalam energy profile diagram like this. This is the energy. Okay, ini reaction progress. Okay, since kita dapat negatif, maksudnya tenaga produk tu lagi banyak daripada tenaga reaktan. Produk tu lebih rendah daripada reaktan. So kita buat ini reaktan, ini produk. Terbalik. Ini produk, reaktan. Okay. So produk rendah tenaga dia. Ni tenaga produk rendah. Ini tenaga reaktan. So bila rendah nilai yang sedikit tolak nilai yang banyak, you akan dapat negatif. Okay. Kemudian antara reaktan dan produk ini dihubungkan oleh macam ni. Dia mesti melepasi satu nilai, okay, supaya dia boleh jadi produk.
So the molecule must overcome this hill in order to transform to product. Therefore, we call it as activation energy. Activation energy itu adalah tenaga minimum yang diperlukan oleh reactant untuk menghasilkan produk. So EA mesti start daripada reactant. So inilah dia punya EA dia. Kita boleh ukur banyak mana tenaga activation energy. Maksudnya ini minus this one. Okay. Mana energy difference tu? Energy difference adalah difference of product, energy of product and reactant. So ini tenaga produk, ini tenaga reactant. Mana gap dia? This one. Okay. Boleh. So ini the enthalpy change. Negative. Okay. Bila you lukis energy profile diagram untuk menerangkan transition state theory, you kena labelkan energy, part C dia, reaction progress. You kena letak apa reactant dia and the product, label the enthalpy change and di mana dia punya EA. Okay. Dan jangan lupa labelkan activated complex. Okay. Activated complex ni apa ke benda? Dia adalah molekul intermediates of reactant and product. So dia berada dekat sini. So now bila kita tengok, okay, activated complex ni dia duduk dekat mana? Duduk di tempat ni, nama dia. Nanti pening pula kan. Tempat ni nama dia transition state. Tempat transit saja. Transit antara siapa? Reactant dan produk. Okay. So, I will focus on the activated complex. Sebab kita nak terangkan transition state theory ni. So, you tengok dekat sini, location activated complex ni berada di atas, paling atas berbanding reactant dan produk. Therefore, we can say that the energy of the activated complex, energy possessed by the activated complex is the highest compared to the energy of reactant and the product. Number 2, it is unstable. Kenapa dia bersifat tidak stabil? Disebabkan dia boleh berpatah balik menjadi reactant atau dia menjadi produk. Okay. Maximum potential energy. Dah tunjuk tadi. Transition state is unstable transitory. Okay. Dia tidak stabil. It is a combination of reactant and molecules. Okay. Contohnya kalau reactant kat sini A, produk dia B. So dia duduk kat sini sebagai A, B. Okay. Tentulah. Okay. The combination either go to form products or fall apart to return to unchanged reactant. So bila dia sampai dekat sini, kalau dia tak cukup tenaga, dia akan patah balik jadi A. Kalau dia cukup tenaga, dia dapat melebihi activation energy, dia jadi B. Ataupun dia pergi ke sini, dia cukup tenaga tapi collide at wrong orientation, then dia tak dapat menghasilkan B. Okay, so syarat effective collision adalah cukup tenaga dan juga effective correct orientation. Okay, and then apa lagi dia bagi tahu? The difference between the energy of the between the reactant and the maximum potential energy is referred to the activation energy. So activation energy mestilah bermula daripada reactant up to the transition state. So itulah EA. Kalau you diberi graph macam ni, the EA start daripada reactant, EA up to the transition. Kalau you diberi satu lagi form macam ni, reactant dia lebih tinggi daripada produk. Macam ni. Ni reactant. B is product.
So mana dia punya activation energy? Remember that activation energy is always start by the reactant up to the transition state. So ini daripada reactant sampailah ke activated complex ni. So this is the EA. Let's say we reverse the equation. Okay, since we reverse the equation, the product now become reactant. So reaction ni start ke arah ni, patah balik ni. So since patah balik, dia dah jadi reactant. So mana EA dia bila dia reverse? It should start by the reactant. Okay, reactant lah sebab dia dah reverse kan. Sampailah ke activated complex. So this is the EA prime ataupun EA reverse. So konsep dia sama ada dia forward ataupun reverse, activation energy must begin from the reactant up to the activated complex. Kalau reverse, product menjadi reactant. Habis. 29. The decomposition HI forming hydrogen gas and iodine speed up by the adding platinum. Give the rate law for the decomposition HI. So ini reactant dia, rate equal to K concentration of the reactant. So dekat sini power of the order. The order given is first order. So power of 1. So tulis rate law. Okay, and then explain the function of the platinum. So platinum adalah sebagai catalyst. So macam mana dia catalyst ni bekerja? It lower down the activation energy. So they provide shortcut. Shortcut tu kita panggil alternative pathway. Mana dah tadi? Okay. Kita tengok balik energy profile diagram. Dia buat apa? Catalyst lowering the activation energy. So this is the amount of the energy required by the reactant. So sekarang dengan adanya catalyst, dia lower down. Maksudnya bukit dia dah tak tinggi dah, rendahkan. Kita guna color apa? Color yang extreme sikit. Ni. So EA dia dah rendahkan. Okay, masih start daripada reactant. So ini yang pink ni EA with platinum. Platinum ni. So bukit dia macam mana? So dia bermula dengan aras tenaga reaktan yang sama dan aras tenaga produk yang sama. Beza dia adalah bukit dia lebih kecil. Maksudnya tenaga activation energy dia lebih sedikit. Okay. Macam mana catalyst ni boleh meningkatkan kadar tindak balas? Okay, sebab dia speed up of rate of reaction kan. How it speed up? Okay, let's look at this one. Okay, ni graf apa? Ni energy. Okay, ni number of particles ataupun number of molecule reacted lah. Okay. Kebanyakan molekul dia ada average kinetic energy je. Tinggi sangat. Okay. Most of the molecules dia berkumpul kat sini. Maksudnya tenaga dia average je lah. Sedikit molekul yang mempunyai tenaga yang sangat rendah, sedikit molekul yang mempunyai tenaga yang sangat tinggi. Ish. Tak jadi. Macam tu. Okay. So ni EA bagi yang hijau ni yang ada catalyst. EA dia tinggi tau kat sini.
Jadi mana molekul yang boleh transform jadi produk? Mestilah molekul yang mempunyai tenaga sama dengan EA atau lebih besar daripada EA. So the shaded area, the green area ni mewakili molekul. Okay, meaning that molekul yang area yang warna hijau ni saja yang boleh transform jadi produk. Now, if I lower down the activation energy, okay, jadi yang color apa? Activation energy, EA dia dah dekat sini. EA with platinum. So, mana molekul yang mempunyai tenaga yang lebih daripada EA, yang sama dengan EA ataupun lebih besar? Molekul yang berada start daripada sini, starting from this area until this area. Nampak? Shaded area with blue color is larger than shaded area with green color. Meaning that more molecule possess kinetic energy greater or equal to activation energy. Bila banyak molekul bertindak balas, effective collision pun tinggi. Jika effective collision tinggi, rate akan tinggi. Okay. Any questions so far? Okay. So itu untuk menerangkan fungsi catalyst. Catalyst buat apa? Catalyst merendahkan activation energy supaya lebih banyak molekul yang mempunyai tenaga yang lebih cukup untuk menghasilkan produk. Dia macam ni, analogi dia macam ni. Semua orang nak, okay, katalah semua orang ni berminat ambil electrical engineering. So pada satu tahun, the cut off point untuk masuk electrical engineering adalah 4.0. 4.0 CGPA. Tapi pada tahun, jadi sikitlah orang yang boleh masuk electrical engineering. Okay. Tapi pada tahun ini, electrical engineering lebih ramai masuk. Dia punya cut off point masuk 3.5. So ramai orang yang mempunyai CGPA minimum 3.5 dan ke atas. So lebih ramai orang dapat masuk ataupun berpeluang untuk masuk electrical engineering. Macam tu, faham? Okay. Tak mau cakap banyak. Sambung soalan 29. And label the energy profile diagram for the decomposition. Dah lukis dah pun. Okay. So, bila nak lukis tu, for the decomposition, with and without the presence of EA. Okay. So, kita just tukar sahaja. Okay, let me... okay, tengok. Dia ni positif ke negatif? Dia tak bagi exothermic ke endothermic? Kau saya tak perasan. Delta H positif. How do we know it is an energy change positif? Nampak kat sini. Okay, dia ada hidden info. Okay, dekat sini dia kata decomposition. Look at here, it is decomposition. So since it is decomposition, H is bonded to the I. So kita kena buat apa? Untuk break bond. So that kita pisahkan H dengan I ni.
So we need to break the bond. Since we breaking the bond, we are absorbing heat. Absorb heat. So this reaction absorb heat, the delta H is positive, endothermic. Okay, so ini adalah exothermic, where product dia lebih rendah daripada reactants. Okay, nilai yang rendah tolak nilai yang tinggi, so you akan dapat enthalpy dia positif. Okay, here is positif, endothermic. So kita lukis part C dia. So this is reaction progress. Maksudnya daripada reactant menjadi product. So ini is the potential energy dalam kilojoule per mole. Ini. Okay. So dia delta H dia dekat sini positif. Kenapa positif? It absorb energy to break the bond. Dah tahu dah. Okay. Kalau dia positif, tenaga siapa yang lebih banyak? Delta H is enthalpy H product minus H reactant. So positive, meaning that energy of the product is higher than energy of the reactant. So this is the energy of product lebih tinggi daripada energy reactant. Okay, kemudian kita sambungkan okay, apa reactant dia? HI gas. Ini H2 gas plus I2 gas. Kalau dia bagi tahu apa reactant dia, apa produk dia, labelkan terus. Okay, next is the enthalpy change. The heat change is from the energy difference tenaga produk dengan tenaga reactant. So this is enthalpy change is positive. Dia tak bagi value, tak ada masalah. Letak sign je. Okay, mana activation energy? It's the energy starting from the reactant up to the activated complex. Okay, labelkan activated complex. Start daripada sini sampailah ke puncak. So ini adalah EA without catalyst. Okay. And then with the presence of platinum. Kalau platinum, kita rendahkan activation energy. So bukit dia lebih rendah. Since bukit dia lebih rendah, kita buatlah dari sini sampailah. Tak sampai. Apa? Tak cantik. Pun tak cantik. Entah. So EA dia okay. Mana EA dia? Daripada reactant sampailah ke sini. Start from reactant sampai di sini. So you boleh label kat dalam ke kat luar pun boleh. So ini adalah EA with platinum. Pak, ini di sini sampai sini. Tak cantik lah. Boleh? Kat dalam lah. Label sekatilah. Okay, faham lah?
So ini adalah energy profile diagram. Mesti ada reactant, produk, dan kita tahu dia adalah heat change dia positif. Produk lebih tinggi daripada reactant. So perbezaan tenaga reactant dan produk adalah heat change it is positif. Daripada reactant sampai ke activated complex dia adalah EA tanpa catalyst. Sekarang activated complex ni lebih rendah di bawah ni. So start daripada sini sampai reactant ialah EA dengan catalyst iaitu platinum. Explain two factors that influence the rate of reaction. Okay. Number one is the pressure. Number two is the concentration. Number three, temperature. Number four is the size of particle. Okay, ada 4. And then macam mana pressure ni boleh meningkatkan kadar tindak balas. Bila pressure increase, number of molecule per unit volume increase. Contoh kat sini. Okay. Bila kita dalam ni ada berapa molekul? Ada 3 molekul macam ni. So ini pressure rendah. Sekarang kita transform. Bila pressure ditinggikan, pressure increase, volume akan decrease. Tapi molekul ni masih ada dalam tempat yang sama. So since dia di tempat yang lebih sempit, pelanggaran dia lebih banyak. Okay. Number of gases per unit volume increase. Gas molecule are close to each other. More frequency collision increase. Frequency effective collision increase. Therefore rate of reaction increase. Concentration. Okay. Bila concentration maksudnya dalam volume yang sama. Volume yang sama. Kat sini 2 molar. So sini ada banyak molekul. Maksudnya in the same volume but different number of particles. Katakan sini 10 molar. So lebih pekat, molarity yang lebih tinggi means higher number of molecules. Higher number of molecules cause the number of collision to increase, causing the effective collision increase and the rate of reaction increase. Temperature. Macam mana temperature affect the rate of reaction? Average kinetic provided to the molecule increases. Maksudnya kebanyakan molekul mempunyai tenaga yang tinggi. So, the number of reactant molecule possess kinetic energy, energy that is equal to activation energy or greater than activation energy increase. Therefore, the number of molecule increase, effective collision increase, rate of reaction increase. Okay. And the last one is the size of particles. So, bila size particle kecil, katakan kita ada 1 molar. Ni pun 1 molar. Tapi ni 1 molar dia dalam molekul yang besar. Ini 1 molar yang dipecah-pecahkan kepada saiz partikel yang kecil. Okay. Okay. So ni surface area dia sedikit. So ni surface dia lebih banyak. So logically kita nak buat reaction, kita pilih particles yang kita dah kecil-kecilkan. Kita guna powder so that rate reaction kita tu lebih rapid lah. Okay. Bila size particles tu kecil, surface area dia tinggi, so the exposure of the high surface area increase the chances of effective collision. Macam mana effective collision dia boleh meningkat? Disebabkan oleh dia punya chances untuk correct orientation yang lebih tinggi. Okay. Saya nak selitkan sedikit untuk temperature. Okay. How the temperature will affect the rate of reaction?
we can explain by using the Maxwell-Boostman theory. Maxwell-Boostman theory, dia kata, ditunjukkan rate of reaction tu menggunakan dia uji pada dua suhu yang berbeza. Okay, ini number of particles. Ini energy. Okay. Molekul yang boleh bertindak balas adalah apabila dia mempunyai tenaga melebihi ataupun sama dengan activation energy. So kita anggap siapa yang duduk selepas dekat EA ni atau selepasnya sahaja yang boleh bertindak balas menjadi produk. Okay. Then dia buat pada suhu yang rendah. Contohnya suhu yang rendah, bila suhu rendah, kebanyakan molekul akan mempunyai tenaga yang rendah. Okay, so kebanyakan molekul duduk dekat kawasan ni lah. Banyak molekul. Okay, the area below the graph representing the number of molecule. That means higher number of particles possess low energy. Okay, so yang biru ni adalah contohnya ini 10 Kelvin. Okay, sekarang Maxwell-Boostman kata kalau kita tinggikan suhu, dia akan meningkatkan rate of reaction. Buktinya adalah, okay, kita tinggikan suhu, kebanyakan molekul mempunyai tenaga kinetik. Ini macam over sangat pula. Okay, tertumpu ke arah kanan. Maksudnya kebanyakan molekul bila suhu dia dinaikkan, okay, kita dah jadikan 100 Kelvin. Bilangan molekul sama, tetapi kebanyakan molekul berada pada suhu yang mempunyai tenaga yang tinggi. Sebab apa? Suhu ditinggikan. Jadi, mana molekul yang boleh bertindak balas? Menghasilkan produk. So, kalau suhu dia rendah, molekul yang boleh bertindak balas adalah ini saja. Okay, tapi kalau high temperature, high number of molecules. Maksudnya molekul yang menyamai EA atau lebih besar daripada EA. So, ini adalah area di mana molekul boleh bertindak balas menghasilkan produk. So, the shaded area ini lebih besar berbanding ini. Boleh? So, yang ni more molecule possess kinetic energy which is greater or equal to activation energy. Okay. Syarat untuk effective collision apa? Cukup tenaga, okay, iaitu sama dengan EA atau lebih daripada EA, dan juga correct orientation. So since we have more molecules, okay, effective collision, frequency of effective collision akan meningkat. Rate of reaction akan meningkat. So ini diterangkan oleh Maxwell Boostman. Right? Explain how a collision can result in according to collision theory. Sama juga molekul yang berlanggar tu, the reactant molecule must possess in energy which is equal or greater than activation energy. Ulang benda yang sama lagi. And then the collision must be at correct
orientation. Okay, you nak tengok correct orientation ni dekat mana? Dekat chapter Hello Alkane nanti. If attack from the back, tak boleh. Tak boleh. So if attack from the front, and then maksudnya berlaku tindak balas. Soalan 30. Okay, last question. The curve show the energy distribution ni chlorine. So redraw the diagram. Okay, remember that. So dia sama dengan yang saya explain tadi. Bila you buat ni, distribution bagi kedua-dua curve ni mempunyai molekul yang sama. So bilangan molekul dia adalah sama. So you kena pastikan yang puncak bagi yang higher temperature ni lebih rendah berbanding puncak kat atas ni. So that kita boleh tunjukkan yang shaded area yang high temperature is larger than shaded area with low temperature. So benda yang sama untuk this one lah. Okay, redraw diagram. So T1 ni lebih rendah daripada T2. Let's say kita tingkatkan, okay. This is the area that molekul yang apabila T1 boleh bertindak balas jadi produk. Tapi kalau kita tinggikan temperature, okay, so ini adalah T2 yang T2 higher temperature than T1. High temperature. Okay. Then molekul dia lebih banyak. Since molekul dia lebih banyak, ni dekat sini pun ada juga biru-biru ni. So since higher molecules possess kinetic energy equal to activation energy or greater than activation energy, more effective collision rate will be higher. Okay, ni kita labelkan T2. Ini 10 Kelvin, ini 20 Kelvin. Okay, perhatikan puncak T2 lebih rendah daripada puncak T1 sebab bila luas di bawah T1 sama dengan luas di bawah T2. So give a conclusion based on the curve. As we increase the temperature, the rate also increase. Okay, so to be continue untuk Arrhenius equation. Okay, kita jumpa lagi pada tutorial yang esok hari Khamis kan. So you miss 1 jam tutorial, betul tak? Okay, so kita akan sambung esok 31, hour 5 and then tomorrow hour 6 will be our last chapter reaction kinetic theory. Reaction kinetic punya tutorial. Nanti malam ni saya ada buat kelas lecture saya